Medyong buntag karong adlaw ni adto ko sa Changi kay tabo man. So nagpalit ko dito og isda. Mao ni nga isda akong gipalit. Tamban. So akong ning gipalit kay kuan. Akong pagkilawon among mga iring kay tabo man. So pag tabo, so schedule nila magpakilaw og isda. So kani nga isda akong gipalit balor 50. So mao na ako nang gihiwa-hiwa og gagmay. Kay aron mabahin. So galisdan tong akong kutsilyo kay aramang hilabihan kahait. Ug kaning isa ni samot lagi ka na pakan bisan igo ra tadtaron padjud mo to dag-ikog anak kahit among kahuwat kutsilyo na nga pisat pila ni mo itadtad. So kani among mga iring bisan ako di makuhilig og iring orang mga sakop hilig og iring pero marag maluoy man pud ko. So akong pakanon sila. ano tagaan Sigira sila gakat. So maon na ako nang gibahin kana kang rigata na. Kana nga bahin. Turay kat-kat lang. Sigira si Jagkuan. Huwat. Makapungutay di kahuwat. O mao na ijang favorite. Magkilaw o isda. Kadto gani kay nay tamban. Pugwa pay tamban na. Agwanta ko kuan. Hinlo og bulinaw. So nakani pod kadtong duha ka iring namo dito sa gawas. Tong pinunita namo. Pakilaw po naho sila. Ganahan naman ni sila makaon ng isda. Yeah. Mao na among pinunitan nga iring makabuok. Si ihid og karing isa. Oh, naunsa man yung kamera nga natuwad man. O na ganahan dyan na sila mukaon og kuan. Kinilaw nga isda dia taon pod. Morning iring nga nakuan na ipit sa motor kay abinamong napatay na. Anjo gani kay nakitan pa namong ni ginawa. O diba grabe na sila kaisog na ngaon. Og maora to. Thank you for watching.